Halo, pengrang, changsa thairam chakswa ya getalgipa videoni bakna. Dalbana simangna anga mangsa tricks ko natakta skinga, jerangan simangni video rang short video upload kaingon. Na simang viral okna gita ba views rang manna gita amjainga chim. Na simang gepenjat rangni video rang ko na simang niatpo million ni million, thousand ni thousand na simang manna ko nakinga. Dawan ching research ka niatna. Dawan ching YouTube open katna YouTube open katani jamna simang yano search ka bo bisong ni video rang ko na simang ken trading reels ko na simang nyat bo trading reels to na simang kenga yano 27 million 7 million na simang kenga yarang kon mo 27 million 7 million aro khamachin kangku gen ditta million maninga mo yarangan ni bo 13 million na 42 million na aro na simang kangku gen yarang mo yarang ni bo na simang nakenga ya baita lak kethambat plerang ribainga aro ya 4 million ribainga dakpli mandirang mo kepenjat rang dakpli maini geman yara viral onga china siman kingan bo million kon channam phulja dakpli gemmakan million rara trading video yarang mo taude achik rang ba jebong china mo maida kyan chingara million man pagin chim maida kyan chingara views rang ko bangi man pagin chim yani gemang aching khandagi skiranggen kepenjat rangni video rang ko niatu dian ching dakpule million maninga mo tawdian ching ba ya tricks rang ko ching ba jarik phana gita nanggen mari kyan chingara jarik phana gita nangana anching niangna video ko jol mo tawan ching video ko start kanggen video ko niangna mari kyan chingara bisongni tricks ko anching jarik phana gita nangachim tawdian ching kinga ya video ko anga na simang open kai miso katenga ya trading video ngamo yano 27 million manamo 27 million ko nga da open kat ken simang na yano open katinga sound ko donat nagda nangnukja deba sound na tong ade copyright mangen mo ande na simang kinga ya video ko anching ra mari ke jarik phanak tanangen anching ya video ko na ana simang thari ba jagen chimo bana simang ya sound mangma ko na simang jakhal nagta mangen sound ko ba dia jakhal na mangen na simang yano sound ni bimrang ko kinga mo ya sound ya background sound ko na simang jakhal ba gen chimo odi na simang ni video ba viral okna gata ba views rang manna gata mangen mo uni jaman na simang yano kinga ya ko step ani jaman na simang reaction khana gata ba mangen ne tawdi na simang yano khang ba kinga use this sound go kon kinga ni ko collab kinga green screen cut this video kinga na simang je dakaba tricks to ba na simang ya ko thari na gata mangen na simang sound ko jar ken chimo di bisong ni sound effect ko na simang background sound ko na simang jar nak ta ba mangen aru na simang bisong baksa yano reaction daki khana ta ba mangen aru reaction ge sa donga reaction khana ta na simang green screen ba mangen anthangni bimang ko chian kate bisong ni picture ko ba video ko bangbate na katak ta mangen ba na simang ye video ko ba sound ko khat kai na simang remix thari na simang upload khana ta ba mangen tawdan ching yano collab kagen tawde second ge pa ko step atingene second ge pa ko step atken na simang miso katna mo tawde anga yano step atahan tawde anga na simang yano next tak ge miso katken mo next takan na kata nanggen adita sing na kata nanggen mo processing winga next takat po tawde next takat tinga mo next simang yano nukinga na simang voice ko na simang yano donna gata bangen aru donjana gata bangen mo kena tawri be katpo tawri na simang bisongni title ko yano nakinga na simang na step miso katinga mo tawri yano nakinga yano sakhi ni siamo tawri sakhi ge bakon chingmai dakna gta nanggen na example na simang nanga miso katinga mo example na gta na simang yano nakinga ya sakhi ge bako anga tawri siat gen mo ya sakhi ge bako anga title on gen chanchibo title on nani jaman nakni YouTube video for example na simang nanga YT ko open kai miso katna for example na simang
yano YT ko open kha jok yako YT ko open khani jamano nasimang nasungni video khon daki click kagen ba click khani jamano nasimang yano pencil dakaba khon kinga mo te pencil dakaba ko step po pencil dakaba ko step atani jamano nasimang na yano title sina gaton gen mo yano title sibo yano nasung kinga mo yano title sibo yano title ko maiki sina gatana gen nasimang dasyo ichi sakhi ba khon kamo tawri sakhi ga title bisong ji title kon bisong on nahan nasung wa YouTube video title on nahachim yano title kun nasimang sakhi ni sifan man gen mo SHAKI sakhi ni nasimang no sifa gen chim ode sakhi ni siani jamano nasimang yano private tonim nasimang private tonim nasimang shape khai rasingbo shape khai ran jamano mai nak tanangena daude nasimang ichi application ki sakon nasimang download khanak tam nangenne download khabo nasimang yano play store ko open khabo play store ko open khani jamano nasimang search button donga search button ko nasimang step po search button ko step ani jamano yano nasimang search khanak tanang make search kagenna chat mo chat gpt ne chat gpt ni search katbo chat gpt ni search katbo chat gpt ni search kani jamano nasimang ye application ki sakon nasimang download khana tanangene ye application ko nasimang download ka bonga download ka gam donga digam download ka gam ko nga nasimang open kai miso katnane anga download ka ha download kani jamano nasimang yakho open khana tanangene je title ko nasung da shui chu na chim wa title ko nasimang sifana tanangene tawri nasimang chi maiko siachim title sia ko nasimang yano sina tanangene je title ko nasimang wa video nasimang short video nasimang title siachim wa nasuni video collab khagaba chungmotan reaction khagaba mo sakhi tawri ni yano siat pomo SHAKY aro SHAKY sakhi ni siatpo uni jamano nasimang yano bisongko maiba khatna nangen request khatna nangen tawri yako message katpo message katani jamano tawri nasimang ni title gamakan ongkhatyon bagen yano tawri nasimang kingamo yano tawri yako nasimang foreign naktaba mangen nasimang yano title je ko nasimang title donachim wa title ko nasimang yano nikingas khangpone ye title ko nasimang nigin donaibo title ko sebo uni jamano di tawri mayak nakta nangena tawri nasimang yano nasung thek amna gata nangen nok tawri thek ne tawri yako ba nasimang copy khabo yako copy khana gata maike copy khagene nasimang yano step bidongbo uni jamano copy dakatebo ye gamakan automatic copy ongai genok tawri yako nasimang nasungni maibachi rang mojok YT rang daudi nasimang yano description no nagata nangen mo yano description konbo example na nasimang nami sokatna daudi yako adin atnamo daudi yako din atingjok ni jamna je ko nasimang copy ka achim daudi yako nige step kami yano paste kat bojok mo daudi nasimang ni copy ka ba yegamak na bajok uni jamano daudi chiriang thebojok daudi yano ribai mingna daudi mayak nagata nangen na tag ni ambojok mo yano tag tag 50 or 60 ni nasimang yano search card bone 50 or 60 tawri yakon bisona send card pul bujokmo send card tani jamano tawri nasimang na tag on gonokmo yana nasimang kinga ba tag yano badit taba mangsa dongamo tawri yano hashtag ona jok music dance related mo tawri sakhi tag ko bakon kinga tawri yano badit taba gisa donga ya tag mo tawdi yako mayak nakta nangena tawdi automatic nasimang yako copy khana gata nangen okne yano copy khabo nasimang yako step po jamno copy dakatebo copy dakatani jamno nasuni YT chirangbo YT riangim nasimang yano hashtag ko nasimang copy khana gata mangene yanegi nasung copy khabo copy khani jamno nasimang ye description ongjok kuni jamano de nasimang ye hashtag ko nasimang yano copy khajokmo copy ka jok khang pon asimang maiko gappa tachim yano sakhi ga bakon kingene ye sakhi ga bakon tawri na sungni yano bana asimang kapat nakta nangnok yano thek on nakta nangnok mo yano thek ye thek tonga tawri thek ma dinatna ni jamano yano SHAKY sakhi ni min tawri yano kisa thek yendi ki thari bujok men category donga yano ye category ga bakon asimang yako step ani jamna simangni video tharing para mai chim comedy ma education ma entertainment ma film ma gaming ma music ma nasim thari boanga daudi music ko donat tingamo music ko donat jamna daudi nasimang mama ko batak nakta nang jojo yano nasimang no kun donbo no ko donani jamna daudi yano public cam nasimang yano shape kate bojokmo
tawdi shape cut bujok shape cut ni jamana mamuko dakna gita nangjajok tawdi ong hamana simandaki video ko upload kana gita mangenmo na simana for example ang natinga anga je video ko upload ka achim anga try ka inyamo tawdi anga try ka inya trading video ko anga try ka inya simana yano miso katinga tawdi yano na siman kingamo tawdi anga ye video ko 5 hours ong hana siman kingamo 20 hours salsa mamang sonong mutangai video ko upload ka mo ye short video nga anga na suna jire ki daus khiata chim option daki nga ye video ko upload ka uni jamna reaction ka mo uni jamna baita nga kinga baita views ko matna chim na siman yano kinga yano 38.5 manchamo lak hajal khola chichet chabunga mchang manjok mo views salsani gise ponga views yen ki manane tegmna simang ba yeno option daki na simang short video ko upload kana ta joton ka bos kathang je ba sina sima upload kana be aru na simang yeno description rango na simo nagta anga je kun ta uskhiata simo nagta gwalna be to na simang na miso katinga yeno comedy ya hashtag ko na uchi gpt chat gpt chi anga na pangimna yeno theko namo tegmna yeno ba gi ni na trading aru comedy funny short videos yeno comedy ko namo uni jamano de na simang indiki upload kana gita mangenne na simang ya trading video chi na simang napang bu YT chi YouTube chi napang chimbo YouTube chi napang ani jamna na simang diki upload kana gita wa bisong ko reaction kana gita ba na sum bisong ni video ni music rang ko na simang khabar kana gita thari phana gita mangen je title kun bisong na chim wa title kun na simang yano trading ni title kun na simang onbo uni jamano din na simang chat gpt chi napang ni take ko ambo mo take ko na simang search katpo paita word na nanga chim sotpong nanga ma sotok nanga ma take ji gita nanga nang na taiken wa take ko na simang copy kaim description no na simang onna gita mangen mo tawnga salsani bigi shepon na simang nibo one day 20 hours mangmang muteng unu nanga hajal khola chiche to chabong ko manjok mo degum na simang ba upload kana gita mangen nanga di wade try ka in yasa uni gumase try ka in nimna views rang manna nigum na simang na banga sketting a yede 100% mo 100% onga degum na simang ba nika upload ka bune tawdi ma seno kon mo